game. Tita Ive, i-forward mo. DJ yan. Sasaya pa uli kayo, ha? Sasaya pa uli kayo. Bring me. Bring me. Bring me. Lahat, ha? Ay, yung ano. Ay, yung boys naman, o, dito Yung trip to Jerusalem. Ay, boys. Ay, yung boys. Dati boys, Game, ayos. Eto pa. Ay, sira pala to. Hindi to. Wag to. Sira to. Apat o 5? 5. Dito pa yung iba. Yung unang tatlong nanalo, Jenny. Sino-sino yon? Ito, saka yan. May isa pang chair. Abot nun. Ibabay ka. Okay lang kahit babae. Okay lang. Mamaya pa ba, girl? 1, 2. Dapat 6 na boys. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na boys. Ay, Carlo. Jenny, 6 na boys. Kuha ka. 6 na boys. Na mga ganito kalalaki. Kahit isama mo yung girl. Boys lang muna. Yung dalawa, oh. Girl yan. Okay. Hindi pa pwede sila. Hindi pa sila pwede. Itaas pa hawak nga nito. I-arrange ko sila. Yan. Dito kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kasama si Gabi doon. Sige, game. Game. Dance. Ikot na. Papunta doon. Hindi pa. Iba naman, iba. Diretso lang ikot nyo. Gabi, wag kang i-stop, ha? Hanggat hindi pa nag-i-stop yung music. Oo, matatalo ka. Syempre, ganun talaga yun, eh. Una daw. Atay na. Game. Dalitan. Tayo muna, sayaw. Sayaw. Sayaw dapat. Sayaw.
Oh, bawas na isang chair. Oh, dalawa lang dapat ah. Ay, oh, tama. Sayaw, sayaw. Lalayo, layo kayo sa upuan. Ayan, ganyan. Dito na lang, dito. Ayan. Oh, sayaw na lang kayo. Tapos unahan kayo pumunta doon. Dahil. Dali, sayaw kayo. Sayaw. Tapos unahan kayo pumunta doon. Sayaw. Sayaw! Ay, pagalingan na lang na sayaw eh, oh. Pagalingan na lang eh. Dali. Ah.